बीजेपी सभापति दल काल ना बड़ मात्र 2 मास बीजेपी बृहत फाट अतिष्ठ हेले नेता एवं कर्मी। ब्रह्मपुर महानगर निगम बहु बीजेपी कर्मी आज आसिका रोड बंगाली साइट लकी सेलिब्रेशन एक विधिवत भाव आज बीजेडी रे सामिल है। सूचना अनुसार गतकाली भुवनेश्वर संघ भवन में राज्यसभा सांसद ब्रह्मपुर विधायक एवं जिला बीजेडी सभापति उपस्थित रे ब्रह्मपुर महानगर निगम वार्ड नंबर 20, 21, 22 एवं 27 बीजेपी कॉर्पोरेटर बीजेपी कार्यालय पर असंतुष्ट होई बीजेडी रे सामिल होइथिले। किंतु आज महानगर निगम अनेक बीजेपी कर्मी आज बीजेडी रे सामिल है। आज रही मिश्रण कार्यक्रम में ब्रह्मपुर विधायक, सांसद, मेयर, डेप्यूटी मेयर, जिला बीजेडी सभापति, नगर सभापति एवं बहु कॉर्पोरेटर उपस्थित थे। सूचना अनुसार राज्य सरकार को लोकाभिमुखी कार्यक्रम एवं श्रृंखलित कार्य प्रभावित होई एभली निष्पत्ति नहीं। आगामी दिन में बीजेडी नीति नियम को मानि श्रृंखलित कर्मी भाव में कार्य करेंगे बोली बीजेडी कर्मी। आमे बहुत दिन होला भारतीय जनता पार्टी श्रृंखलित कर्मी हिसाब से थिलु, दल पई काम करूथिलु। वर्तमान मध्य कॉर्पोरेटर बीजेपी दल निर्वाचित हो ब्रह्मपुर महानगर को आसीथिलु। एबे अल्प दिन होला भारतीय जनता पार्टी जे गंजाम जिलार नुआ सभापति होती से आसिला परे से अणदेखा कले सब कॉर्पोरेटर को मीटिंग को से डाकिले नहीं, से कॉर्पोरेट मान सहित समन्वय रखिले नहीं। एबे देखिए अल्प दिन तले राजनाथ सिंह ब्रह्मपुर शहर को आसी से सभा को मध्य आमको निमंत्रण करागला नहीं, आमको खबर दिगला नहीं, कौ कॉर्पोरेटर को स्टेज को जीवाई सुजोग दिगला नहीं। ता सहित 26 तारीख 25 तारीख दिन अर्धरात्रि गोटे ट्रेन गला अयोध्या जानी से जो ट्रेन गला से भी देखिए सभापति लोक आन्य लोक गले, किंतु कौ कॉर्पोरेटर जड़े लोक गले ना अयोध्या। यही सब जिनिस को नहीं से जो अणदेखा मु कले ताकू प्रतिवाद करी ता सहित आपण मैंने देखुवे अल्प दिन तले बीजेपी दल रे आपणकर गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही महोदय जॉइन कले, जे कि तांको नारे क्रिमिनल केस अच्छी। गंजाम जिलार बहु गरीब लोकन को चाकरी दबा नारे लोकन ठू पैसा नहीं थिले, से केस रे से जेल जाइक आसथिले। जेल जाइक आसीबा परे तांको दल जो स्वागत कला ताकू विरोध करी आज आमे दल इस्तीफा देलु एवं आमर प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नीति आदर्श को अनुसरण करी एवं ओडिशार जो विकास चली ताको पाथय करी आमे बीजेडी दल रे सामिल हलु। सेमानकर मत देबे जेहेतु समस्त को अणदेखा करा जायछि, सेमानकर निजस्व मत सेमाने कहिबे जे सेमाने काहेकि आसिले नाही, तांकु दल कोन सुविधा देब सेटा सेमाने कहि पारबे। किंतु आमे 4 जण कहूछु सभापति, जिला सभापति, गंजाम जिलार बीजेपी रो जिला सभापति बीजेपी ठीक अछि, जिला सभापति ठीक ना सेमिति आमे कहि पारिबनु। घरर मुखिया जेते बेले एबे आपनकर घरर मुखिया आपण जदि भूल करिवे आपन परिवार को दोष जीव ना आपन को दोष जीव। आज्ञा 3 जण कॉर्पोरेटर समय कहबो कोन हबो। देखंतु से जेते बेले जो दल रे मर्यादा मिलिबो नाही, जेते बेले से असम्मान करिवे, जेते बेले हमकु दायित्व देबे नहीं, आमे पुराना कर्मकर्ता हिसाब से आमको क्षोभ निश्चय होती प्रतिवाद करके आमे दलरू बहिष्कार आमे इस्तीफा देइछु। निश्चय देखंतु विरोध करूथुलु जेतेबेले कौनसी काम हैला नहीं ब्रह्मपुर शहर लोकंकर सेतेबेले आमे विरोध करूथुलु। वर्तमान मध्य जेतेबेले काम न हबो आमे लोकंक सहित अछु, लोकंक पई अछु, लोकंक पई सबबेले रहिबो आ विरोध मध्य करिबो काम। मोर आशा अछि जे अपोजिशन थिलु किछि काम हमरा हेई पाउ नथुला, किंतु वर्तमान सबु काम सुरुखुर हम बोली भावुची। समस्तंकर आशीर्वाद आम उपर अच्छी आ काम हम निश्चय ब्रह्मपुर शहर उन्नति हम निश्चय बोली भावुची। निश्चय जारी रहिबो जेतेबेले लोकंक पई बाधा विघ्न आसीबो, जोंटी किछि काम न हबो सेतेबेले दल बल निर्विशेष रे मु मोर ये लोकंक पई प्रतिवाद करबी। नहीं एडा तो मिश्रण गुण माने हमरो आज जो मिशन बीजेपी रो 4 कॉर्पोरेटर भाई और भौणी से आज विजु जनता दल तरफ स्वागत करा जाउची एवं गतकाली आमर समस्त ये जो बीजेपी 4 कॉर्पोरेटर काली नवीन निवास जाई आमर माननीय विधायक एवं मेयर महोदया एवं आमर एमपी मानस मंगराज सार एवं पांड्यान सार उपस्थित में आसिक विजु जनता दल में जोग देइछन। नाई आम तो विजु जनता दल अच्छु दल पे आम गोटे विजु जनता दलर गोटे श्रृंखला कर्मी
ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିର 4 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କାଲି ଔପଚାରିକ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଧାର କରି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଔପଚାରିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମୁଁ 4 ଜଣ ଯାକ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ 4 ଜଣ ଯାକ କର୍ପୋରେଟରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ବିଜେଡ଼ି ଆହୁରି ବଳିୟାନ ହେବ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ଆହୁରି ବଳିୟାନ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜନବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ଜନବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଉନୁ, କୌଣସି ଅସାମାଜିକ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଉନୁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପପୁଲାରିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ଏକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରାହେଉଛି। ଏଥିରେ ସହାୟତା ହୋଇକି ଆମର 4 ଜଣ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନେତ୍ରୀ, ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଶତପଥୀ, ତା ସହିତ ଡି କରୁଣାକର, ନୀଳକଣ୍ଠ ସାହୁ, ରଞ୍ଜିତା ବେହେରା, ଏମାନେ ସେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଗତକାଲି ସେମାନେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ଅବଜରଭର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭାର ମାନ୍ୟବର ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ, ସଂସ୍କୃତି ପାତ୍ର, ମାନ୍ୟବର ସଂସ୍କୃତି ପାତ୍ର, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଇଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ତା ସହିତ ନବୀନ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ 5ଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। 1990 ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ବିଜେଡ଼ି କବଳରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରମେୟ ହେଇକି ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବିଜେଡ଼ି ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ସତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସାର୍, ବିଜେପି ଦଳରୁ ଆସିକରି ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ପୁରା ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ରହିକି ବିଜେଡ଼ିକି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁରା ସମର୍ଥନ କରିବୁ ଆଉ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମିଲ ହେବୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କାଳୀପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।